चंद्रमणि बाबू बाबू आमर जमीदार घर सात पुओ कन्या पड़ी कर्पूर केवे उड़ी गली आम बाबू सौक जमी सेमती अच्छी आज्ञा सकाल हेले आग गोटे तैल मार्दनाटे हम काच गाधुआटे हम तापर गोटे सरसा भोजन हम एमती खुचुरा मुचुरा हजार सौक आम बाबूर सब भल जे गोटे तो आलु दोष संच है माने बाबूर टे निशा पानी दरकार आज्ञा ए कार्यक्रम आगु विराम लगुना आम माँ साहब आड़ी पेटे मेडिसिन साइज बाबू केते बाटू आनिले हे देखिले बाबू आज टे मार साहब आनिके पेटे मेडिसिन देदेले ए मकरा कहा तो सेतने फुसुर फुसुर होछ रे भीतर बस एते काम पड़ी छी खाली कपिला चल भीतर बस जाओ से आड़ी जाओ मकरा मकरा सही दे हाँ तो माँ सदरी को माइला भाई मारुची कोरो भाई नाची नहीं जाउछलो मोल्ला मोल्ला सेते बेले बची कि मोड़ी होछ तुमको केबेरु कहलिनी बा आज सोमवारटा गाधुआ पाधुआ तार मंदिर जिबा अरे एई मकरा तू कोन बस मोड़ी होछ भीतर को चल एते काम पड़िची खाली कोन ना गप्पिला चल भीतर को चल ओहो केना सुंदर मालपा मार्दन चलीथिला तमर सब कथा धरके सब कथा धरके कोण हल्ला को कहला मते मु कोन पाउथिली कि केडा सुंदर मालपा मार्दन चलीथिला कोन दरकार थिला मकराटा को नै दिबा भीतर सुलोचना मो सोल्लू मो प्रियतमा तमे कोन जानिनो कि मोड़ा बस न खाइले मते भल लागेनी सही टिके मकर बोली बड़ी को दौड़ा खालू ना राधो तो वो बोलू सुनो तो ना मत बोलू सेमती मोको गेले की कथा जम्मा मते रगेबनी ओ सुनो तू बाड़ी घर बुली आसिले भितरे गाधुआ पाधुआ सब सारी देथिबो न हेले चिन्नी बाबू किए आओ तो चिन्नीला बाकी अछि आ निजो को मेन का भाबुथिबा और रक्त से पिसा थोड़ी तमे हां मते किछ कहलो ना 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 ए भगवान को धन्यवाद जणाउथिली ओ जन्मरे कि पूजा करिछि तमको पाइली ताऊ सेते की थाऊ चला पीछे चला अरे भगवान को कोन कहलो अरे मकरा तो माँ सादारी कोठी के नहीं सुनो तो सादारी पचले कहू यही पट रास्ता रे चुप मत जति कर सती कर अरे छुड़ा बड़ा
निज घरे निज भारीजा ठार भी डरी डरी रही पड़ुଛି ये भारीजा ना भारीजा अवस्था खराब हो गला घर आउ ए घर रही पारिनी चंद्रमणि तो मरी जा बाबू हेई जे बाबू मोरे मोरी मारी जा चंद्रमणि तो मरी जा लो कांदू छोना कौन मो घर गोड़ काढ़िया घरे बसी बसी अंटा पिठी तोड़े गला भारी इच्छा गोड़ा तो फुर्ती लगे देखुच आम घर दुआर मुहर पाखे दस जाओ पुणी मजू कर जल्दी हाँ चल पुणी से पाखे दस चलो बुझला पाखे दस से पाखे दस हाँ एतिकी भितरे तुम्हारे जेते जहा बुलाबुली करिवार अछि करबो याठू बाहर के जदी पड़े गलो ताहे चिंदी बाबू किए हाउ तमे तमरे बुलाबुली करो ओ भीतर आसे ये पाखे दस बाबू किए भीतर को आस बाबू नमस्कार अरे तमे किए मु तो चिन्ह पार्ली कौन है बाबू आप मत चिन्ह पारना मत चिन्ह पारना अरे चिन्ह पार्नी नाई कौन है ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି अरे बाबू कहूଛି ପରା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କହୁନୁ କିଏ ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ପରା ସିଏ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଢାଳୁଥିଲା କଣ କହୁଛ ଢାଳୁଥିଲୁ ବାବୁ ମୁଁ ପରା ଆପଣ ଗିଲାସରେ କେତେ ନାଲି ପାଣି ଢାଳିଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ପରା ସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ଟୋକା ନୋକା ତୁ ସେଇ ଫଟୋ ନୋକା ତୁ ଆଡେ କଣ ମାଡ଼ି ଆଇଲୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଭୁଲରେ ମତେ ମାଡ଼ି ଆଇଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ମତେ ପରା ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ନାରୀ ପିରତିର ପସରା ଭାଇ ଉସ୍ମାନ ତାରା ତତେ ଉସ୍ମାନ ତାରା ପଠେଇଛି ଉସ୍ମାନ ତାରା ମୋ ପିରତିର ପସରା ଆବେ ସିଏ ବା କଲିକତା ଯାଇଥିଲା ଏ ବାବୁ ଫେରି ଆଇଲେ ଆସୁ ଆପଣ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠିଟେ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଠି ସହ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ଭରା ଚୁମ୍ବନଟେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଉସ୍ମାନ ତାରା ମୋ ପିରତିର ପସରା उस्मान तारा नोका तू म जाइनो जा तू जा मु राति के जेबी राति गले टिके बाबू आसिल जा उस्मान तारा केते स्नेह करे मते केते आदर करे कौन से लेखे जे मु टिके बसी के एठी पड़े
ଉସ୍ମାନ ତାରା ଆଜି ସୋମରସ ସହ ପଲଙ୍କ ଫୁଲରେ ସଜି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆସିବ। ଉସ୍ମାନ ତାରାର ମନ ଆସିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆସିବ। ଉସ୍ମାନ ତାରା ଖାଲି ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନା। ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଉସ୍ମାନ ତାରା ପାଖକୁ ଯିବି। ହେଲେ ଉସ୍ମାନ ତାରା କୁଆଡେ ଗଲା? ଉସ୍ମାନ ତାରା ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ଉସ୍ମାନ ତାରା ହେଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଚିଠି ପଢୁ ପଢୁ ଭାବି ସାରିଲିଣି କାରଣ ଉସ୍ମାନ ତାରା ଆସି ମତେ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଛି। ନା, ଉସ୍ମାନ ତାରା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଯିବି, ଦେଖିବା କି ଆମର କଣ କରିବ। ମୁଁ ଯିବି। ଅୟୋ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ, କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? ଅରେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପରା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? ମୋ ପେଟ, ମୋ ଛାତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ପେଟ, ମୋ ଛାତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଥିଲ? ଆଉ ତମର କେହି ନୂଆ ଫେଲି ଚାଲିବନି। କେବେଠୁ ସେ ପୋଡା ମହା ବିଲାତି ପାଣି ତମ ମୁହଁରେ ପଡିନି ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ସୁଆଙ୍ଗ କାଢୁଛ, ବୁଝିଲ? ଏଇ କୁହ, ସତ କୁହ ମତେ, କିଏ ଥିଲା ସେ? କାହା ସହ ସେତେବେଳେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହଉଥିଲ? ଆରେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପରା। ତମେ ବୁଝୁନ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମିଛ କହୁଛି? ତାହେଲେ ସତ କଣ କହୁନ? ଆରେ ମୋ କୁଳଗତି ସେ ପରା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଉପରେ ପରା ସନି କଥା ଚାଲିଛି। ଆରେ ସେଇ କଥା ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ନେଇ ସେ ପରା ତାଙ୍କ ଚାକରଟା ଘାସରେ ପଠେଇଥିଲେ। ତମ ଉପରେ ଶନି ଦୋଷ ପଡିଛି? ହଁ, ଶନି ଦୋଷ ପଡିଛି। ସତ କହୁଛ? ସୁଲୋଚନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ପ୍ରତିକାର? ହଁ। କଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର? କଣ? ଆରେ ଆର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଚାଞ୍ଚନା ପକେଇ କମଳ ଘୋଡେଇ ଶୋଇବ। ଦିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିଏ ରଖି ସାରା ରାତି ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଉପାସନା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଥାଇ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ନ ପଡେ। ନାଇଁ, ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତମ ଛାଇ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡିବ ସବୁ ଉପାସନା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ। ବାବୁ, ମା ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ନେଇ ଆସି। କଣ କହିବି କହିଲେ? ଆରେ ରଖୁନୁ। ଆରେ ମକରା ବାବୁ, ଆରେ ମକରା, ମା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଛି। କଣ ପଠେଇଛି? ତତେ କହିଛି ପୂଜା ବିଷୟରେ କହିଛି। ପୂଜା ବିଷୟରେ ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଉସ୍ମାନ ତାରା ପାଖକୁ ମିଛରେ ଯିବି ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ତତେ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସତେ କେମିତି କଣ କହିଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଉସ୍ମାନ ତାରା କହିଥିଲେ ବେଗରା ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ ଶୋଇବେ। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବୁନୁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ତ ରଖିକି ତୋର ଇଏ କରିବୁ। ଆରେ ହେଇ ମକରା, ମାମୁଁ ଘର ଯିବୁ ପରା କହୁଥିଲୁ। हाँ भाई आइलेଣି पठेइबी हाँ जा तांको पठेइ दे बुझ भाई
ବାବୁ ବାବୁ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ 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 ବସୁନାହାନ୍ତି ବସୁ ଆପଣ ବାବୁ ବସୁନାହାନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ବାବୁ ମାଇକଟା ଟିକେ ଧରିକି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ବସୁ ବାବୁ ଉଷ୍ମାତାରାକୁ ଡାକ ନହେଲେ ବାହାର ପକା ବାବୁ ଏ ଭିତରୁ ଆଣୁଛି ଚଲୁ ତ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ बाबू बाबू पीवे बाबू रोक उस्मान बाबू बाबू ओहो कौन लागिला मो बाबू उस्मान तारा को डाक रे आ गयो जिम्मी नटी नटी उस्मान तारा आई से मो 3 सुलोचना आई उस्मान तारा उस्मान तारा मत एते दिन छाड़ी तो मते कुआडे जागाइथिलो उसने कलिकता जाइथिले हेले मो हृदय तुम पाखरे थिले ता खाली हृदयटा नहीं कौन करिले मोबा गोटा मुणी तते भल पाए तुम जेमती कहछ मो तुमको जम्मा भी भल पाएनी खास तुम पाई पर मो जल्दी काम सारी कलिकता रो चली आसिली उस्मान तारा आओ तुम पाई कलिकता देसी दारुनी आसी उस्मान तारा तते एते दिन पर देखी बढ़ी जाउची मो ताती आराम करिबा भाई ये कोला की सोनी नंदा खाइला लो एडे सुंदर बाहु सुकळ घोड कुआडे सफेद रे बितंदा तुम्हें को थोरी लानी ए मकरा चाकर रे आसे तो बाबू थोरी लेनी आलो ए देखो उठे के बसते लेनी एटी चिंता लाଗୁଛି କି ମକରା ରେ ଏ ମକରା ଠିକ ସମୟରେ କିଛି ଶୁଣିବନି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବି ଆସୁନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଗଳ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୋ ଝାଡୁ ଗଲା କୁଆଡେ ମୋ ଝାଡୁ କହ ସତ ସତ କହ ମତେ କଥା କଣ ଏଠି ବାବୁ ଜାଗାରେ ତୁ କାଇଁ ଶୋଇଛୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡେ କଣ ଜାଣିନୁ बाबू सुंदर टंका धरी ଆଚ୍ଛା ଶୋଇବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଧରି ଚାଲିଗଲେ ତୁ ଶୁଣିଦେଲୁ मत टंका देले मुझे लोभरे ଏଇ ଲୋଭ मोर किसी दोष नहीं जानी ମକରା ଶତ୍ରୁଘର ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା ତୁ ତୋର ଟଙ୍କା ଧର ମତେ ଯେତିକି କହିଲା ସେତିକି କର ଚାଲ ଏଠୁ ମନା କରିଥିଲି ଯିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ଆଙ୍କର ଖବର ଅଛି ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇବି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିବା
मते मिलगला मन माया छाड़ी बिने तुमको जिबे पछे मरी ए मकरा अरे सॉरी बोला तो हाजिरा आउ तो हबुनो मकरा मकरा अरे हूँ मादु ओ तो माँ थाने अच्छे ना करो खाओ मु मादा डरछ ना करो मु बाबू सी मो हारी जा तो आगे घर मो हुकुम देखेब बाहाघर एत वर्ष हो गला ना भलरे पदा कथा है सुख टे देती हाँ जिते देख डांस भाया केट हो मोर कौन अच्छी मोर तो उस्मान तारा अच्छी उस्मान तारा तोरा रंग आखि तार इंद्रधनु ढंग कौन देह तार केड़े प्रेम करे मु आज गली काली जीवी ता परदिन भी जीवी देखिया तो माँ साथ मोर कौन कर कहला कौन ना उज्जवल ना काबुली हीरा आमु कोना झांझी भरा आज को देखि के मो केमिति का झांझी भरा ए आउ तमरे नुआ पेती चली बनी बुझिला हां उठा तको कहली बा उठा सुना जाने की कौन हला तुम उठ ना कहीं ए कौन हला तुम उठ ना कौन पे हे भगवान मुझे कौन कली किसी न बुझ न सुची याको केते बड़े गली ए उठो उठ ना कहीं चाहले भी ये मो स्वामी पते पता काई आको एते पिटी देली ए सुनो जा उठो ओ कथा सुनो सब भूल तो मोरा ना केबे स्वामी बोली को सम्मान देली ना केबे टिके भलरे दीपद कहली सब बेले खाली कट कथा हेली ये एमिति हेबेनी तो कोन हेबे ए सुनो मोर भूल हे जाई छी मते क्षमा कर दियो मो कथा दोजी तुमको केबे पिटिबिनी उठो तरे पिटिबनी मो कथा दोजी केबे पिटिबिनी सुनो तो ना अरे तुम मत क्षमा मागुच अरे तुम तो सब मत ठीक रास्ता को आने चेष्टा कर मुझे बुझीपारे मो पाखे सब थी मुझे उचित मूल्य बुझीपारे अरे तुम कौन कौच बदली जीव मो कथा दूसरी आज तू मो बदली जी छाड़ से सब कथा तुम छाड़ उठिल उठ हाँ चलो गरम पानी में तुम देह हाथ टे पोछीदेवी पलंग बिछाना पारिदेवी तुम शोब चलो हाँ बस बहुत पारिदेवी ना कष्ट हो बहुत हे भगवान चलो भल अच्छी या भर आगे 3 वर्ष बीतीग ना आम बाबू आगे आग भरी तू मेले हो आम बाबू मद से खराब अभ्यास पूरा छाड़ी दे 2 जन बस हस खुशी हो जड़े रुषिले बाबू मन नई देखुना बाहागर 10 वर्ष है कि ना 3 वर्ष भितर आमर तो ताड़ी आसगला पैवा कि कौन दरकार घर आज्ञा ये सब रे मो स्त्री परान नहीं गोटे मकराटी आज्ञा आपण मानकर जदि आपणार लोक एमती खराब बाट को चली जाइछन्ती आपण भी आम महादाड़ी भली पेटेड मेडिसिन व्यवहार कर देखु देखिए आज्ञा सब समाधान हो आज्ञा रही नमस्कार। तेरे दर्शक